like, subscribe and get notified. Residents and the Panchayat body of Mulgao on Thursday voiced strong concerns over mining companies allegedly ignoring their repeated requests. They asserted that no mining activity would be allowed to continue unless a proper buffer zone is marked. The villagers also blamed the frequent transfers of the deputy collector and Mamlatdar for delays in addressing key issues. However, the Mamlatdar has assured both the residents and the Panchayat that their grievances will be taken up and resolved promptly. आम्ही सदीच आमचे 15 पॉइंट आसले 15 पॉइंटातून आमचो एकूय पॉइंट अजून सारको क्लियर जावंक ना. मेन म्हणजे आमचो बफर झोन जो पर्यंत मेंटेन मार्किंग करिना तो पर्यंत आमी तांकां सांगलेलें मायन सुद्दां बंद करा. पण कितें आसा हे डेप्युटी कलेक्टर येता ट्रान्सफर जाता, मामलेदार येता ट्रान्सफर जाता, आमचे इश्यू सगळे पेंडिंग उरता. पण आनी हे मेन म्हणजे वेदांता मायनिंग आपूण स्वताहून करूंक पळयना. तेंच्यांनी जर इनिशिएटीव घेतलेले जाल्यार आयज पर्यंत आमकां परते मिटिंग्यो जावं परते आमकां मायनीर येवपाची गरज नासली. हांगासर आमी वयर मायनिंगेचे इश्यूज सॉर्ट आवट करपाक लागून जे डिपार्टमेंट येयले मामलेदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कलेक्टर मामलेदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगासर येयल्लेले आसले. तेंच्यांनी हांगा इन्स्पेक्ट केले आनी मायन डिपार्टमेंटूय आसले आमच्या बरोबर. तेंच्यांनी हांगासर हेच्या पयलीं आमच्यो खूब अश्यो मिटिंग्यो जाल्ल्यो, म्युच्युअल उलाप जाल्लेले सगळे, पण तेचेर आमचें कांयच डिस्कशन जावंक ना. ताका लागून आयज एक आमी लास्ट असो आमकां चान्स मेळ्ळो आसा. तेजेर आमी तेंच्या बरोबर मिटींग घेतली, हांगा इन्स्पेक्शन केलें, तेंचे कडेन आमी पॉयंट्स मांडले. आतां तेंचे कडेन आमी एकूच रिक्वेस्ट केले की कलेक्टरा बरोबर आमकां आमचे सगळे कमिटी बरोबर आमची मिटींग घडोवन दिवची आनी आमचे जे पॉयंट्स इश्यूज आमी ऑलरेडी सबमीट केल्लेले आसा सगळे कडेन ते परत एकदां अंमलात हाडचे आनी आमचे सगळे इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट करून घेवचे. जी मिटींग आसली पळय, पयलीं कशें जातालें की प्री मन्सुनार पयलीं सगळे हे जातालीं कामां. बट फर्स्ट टायम अशें जाला की तेंच्यांनी आमी तांकां एप्रिलान हे तळे बिळे डिसेंटरिंग कर म्हटलेलें, बट तेंच्यांनी ते करूंक ना. त्या कारणान ते तशेंच आसा. सेकंड थींग, आमकां हेज्या पयलीं एक डेप्युटी कलेक्टर मेळ्ळो विमनाथ खोर्जुवेकर. तेणी मॅक्झिमम आमच्यो अश्योच मिटींग घेवन चडशे जाग्यार उडयल्ले. बट काही कारणामुळे तो ट्रान्सफर जालो. सेकंडरी आयज जो मामलेदार येयलो तेणी बरी इनिशिएटीव घेतले. आमच्या सरपंचान म्हणजे 2-4 फावटी तांकां सांगून सरपंचान जे एफर्ट केले हांव तांकां पयल्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा. कारण आमी प्रत्येक फावटी ब्लेम करता की तुज्या कडेन जायना, ग्रामसभेक तिका आमी धारेर धरता. बट तशें ना की आयज तेणी आपल्यो स्वताहून हे जे इनिशिएटीव घेतला, आयज जे सगळे ऑफिसर येयल्ले, आमकां अशें दिसता की कितें तरी पॉझिटिवनेस जावपाचें आसा. बट ह्या ऑफिसरांक एक रिक्वेस्ट आसा, आमची जी नायट शिफ्ट आसा, भुरगीं शिकतात, लोकांक न्हिजोंक मेळना, ही आमी आतां पयलीं आमचो डिमांड एक बफर झोनाचो दवरलेलो आसा. सेकंड हो जो आसा नायट शिफ्टाचो तो कंपल्सरी बंद जावपाक जाय. नाजाल्यार हो जो सिजन जाता आमी ताका वेदांताक एक सांगूंक सोदता की ह्यान फुडें आमी मायनींग